Study. Number 1. Kairi. Okaire no shikan desu. Number 2. Kana ba sabi? Kyokasho shikan desu. Kyokasho shimate. Sige. Next, bago Bago wo mote narande kudasai. mote narande kodasai. Next, kanibi, kaning ipasabi. Me desu. Des. Otigami desu. Oirishimasho. Noirishimasho. Ano ibig sabihin niyan, Langga? Let's pray. Let's pray. Wow, very good. How about this one? See you later. Mata ashita. Ay, kagaling. Ito na ni Mobi. Oy, kanibe. Chukoi desu. Chukarimashita. Ano sa manina? Slide? Karimashita. Diliwi ni kapuid. Layo kayo yung bala. Ay, gikapoy. Ano sa tawagan na? Chukarimashita. Gikapoy. Dili pasabot, ana. Wala, magkuko kasabot niya. Gikapoy, dili na di ay. Sige, next. Nanguyab. Yon. Nemoy des. Nemoy desu. Ay, Nemoy des. Amoy Ay, desu. pasabot, ana. Hatsui desu. Next, Samoy des. Samui desu. Cute. Tanoshi. Tanoshi. Tanoshi des. Tanoshi desu. Unsaon to imong ganina? Mangganog crayon. Crayon kashite kudasai. Ay, hudo ni mo bi. Uy, maka-proud mong kalangga. Karada is body, right? Sige. Body. Adama kata mone. Onaka. Onaka. Oh, very good. Kasi Mami Bi, kay galing-galing Bi. Ay, yobo man eh. Mwah! Bright. Face na pod. Ano sa inihong sa face? Kau. Very good ang hair. Kaminoke. Ang ears. Mimi. Ang eyes. Unsa na eh? Isang. Me. Very good. Ang nose. Ang nose. Hana. Ang mouth. Kalimot siya aning mouth. It's Gucci lang ga. Kuchi. Very good. Sa mga tuloy si Mamig mga na-learning mo sa school. Kyokasho. What's that? Bok. Nitong gubok. Nihong gubok to. Very good. Na masakit be sa ingon be. Pag sino ni teacher kay nasakit, what are you gonna tell? Dili man ko kabalaan na. Ba to ingon ni teacher pag masakit? Papaulion ka kay masakit, di ba? Oh. Ato nasakit ka, ano sinabi ng teacher sa iyo? What did Sensei Michelle told you? I need to go. Hindi, yung nihonggo. Kauliun. Hindi, be. Di ba na yung ginasulti pag masakit ka, be? Ano nga yun? You teach mommy. I don't know ba? Ang ano na lang, get well soon. Uday. See you tomorrow. Ha? Hindi, get well soon. Hindi ba yung uday, Ginny? Honggo. Kanang sa babay lang. Ano ba ng babay? Mata ashita. See you tomorrow man yan. Kunwari, mag-CR sa class si teacher. Katong kwan. Katong quiet. Oh, unsay quiet pag mag-CR si teacher. Shishu ka na. Shite ko na say. Oh!